बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। हम फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, सच क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल, ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं। मेरे हाथ में पॉइंटर है, इसकी इतनी आपको लेंथ नज़र आ रही होगी, तो इसको हम पैमाइश कर सकते हैं। तो ये जो लंबाई है, ये जो पॉइंटर की, ये हमारे पास क्या होगी, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स में हम देखते हैं, फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस क्या होती है? साइंस is a knowledge of observations and experiments। किसी भी चीज़ को आप देखते हो, उसको ऑब्ज़र्व करते हो। ये मेरे हाथ में पॉइंटर है, इसको हम देख रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब इसके हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये तकरीबन 6 इंच इसकी लंबाई होगी। ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन हो गई। अब इसकी अगर हम किसी पैमाना से इसकी पैमाइश करते हैं, तो ये वाकई अगर ये 6 इंच की ये आपके पास पॉइंटर की लेंथ आ जाती है, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो जो ऑब्ज़र्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट से आपको नॉलेज हासिल होता है, इल्म हासिल होता है, उसे आप साइंस कहते हैं। बेसिकली साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से, इसको साइंटिया भी पढ़ते हैं, साइंसिया भी पढ़ते हैं, से अख़ज़ किया गया है, जिसका मीनिंग है नॉलेज, इल्म। जस्ट 18th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट में जब इतना ज़्यादा बारीकी में जो है वो चीज़ों को नहीं डिस्कस किया गया था, उस वक्त हम नेचुरल फ़िलासफ़ी को ही डिस्कस करते थे कि कुदरती तौर पर ये सब कुछ कैसे होता है, और नेचर को स्टडी करते थे, कुदरती चीज़ों को डिस्कस करते थे। और कुदरती चीज़ें जो थीं, जो नेचुरल फ़िलासफ़ी थी, उसको 2 चीज़ों में डिस्क्राइब किया जाता था, फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस ज़ाहिरी तौर पर किसी भी चीज़ में जो चेंजेस आती हैं उनको डिस्कस करते थे। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती थीं, जानदार का ज़िंदा होना ज़रूरी नहीं है। और साथ बायोलॉजिकल साइंसेस, बायो मीन लाइव्स, लिविंग थिंग्स की अगर आप स्टडी करते हैं, ज़िंदा जानदारों के बारे में मुताला करते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं, पौधों का, जानवरों का, तो वो बायोलॉजिकल साइंसेस में आता था। जैसे जैसे ये रफ्ता रफ्ता तरक्की हुई, 19th सेंचुरी का दौर आया, तो उस वक्त फ़िज़िकल साइंसेस को मज़ीद कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। उनमें से पहली थी फ़िज़िक्स। अब फ़िज़िक्स क्या होती है? फ़िज़िक्स नॉलेज है जो हमें हासिल होता है मैटर को स्टडी करने में, और उसके अंदर जो एनर्जी है उसको डिस्कस करने में, और इनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव अ वेट एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। अब ये पॉइंटर है, इसका वेट भी होगा। अब इसको मैं इधर रखता हूँ, तो इसने ये क्या किया, ये जगह भी ऑक्यूपाई कर ली। तो ये मेरे पास पॉइंटर क्या है, एक मैटर है। अब हर एक चीज़ के अंदर जो इसके अंदर एनर्जी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी अगर मैंने यहाँ पर हाइट तक ये उठा लिया, मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी होती है, तो ये अगर मैं यहाँ पर इतना हाइट पे उठा लिया, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर जिस किस्म की भी कोई एनर्जी हो किसी भी मैटर के अंदर, इनका आपस में रिलेशन को देखते हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ को देखते हैं, वो हमारे पास जो ब्रांच होती है साइंस की, उसे क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं कि आया कि 2 चीज़ों के मिक्सचर से या किसी भी चीज़ के अंदर इंटरनली तौर पर उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं। जियोलॉजी, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ। अब ये जो जियो है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ। कि अगर आप ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ की बनावट के, उसकी साख्त के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो ये आप एक ब्रांच आती है जियोलॉजी, उसके अंदर इन चीज़ों को आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एस्ट्रोनॉमी।
ایسٹرو مینس سٹارز، کہکشاں، گلیکسیز، جو آسمان پر ہیں یا جو بھی کائنات کے اندر سیلسٹیکل باڈیز ہیں، آبجیکٹس ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو اگر آپ فردر ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایسٹرونومی برانچ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ یہ سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ خلا کے اندر راکٹ وغیرہ بھیجنے ہوں یا کوئی سیٹلائٹ بھیجنا ہو یا کچھ انفارمیشن گیدرز کرنی ہو تو یہ سارے کے سارا فزکس کی برانچ ایسٹرونومی میں آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ میٹرالوجی بیسیکلی ہے ویدر سے ریلیٹڈ، کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ، کہ آپ کے پاس جو موسم کی بدلتی صورتحال ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو آپ سائنس کی برانچ کا سہارا لیتے ہیں وہ آپ کے پاس میٹرالوجی ہوتی ہے۔ فزکس کی اپلیکیشنز کو اگر دیکھا جائے ڈیلی لائف میں اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ناگزیر حد تک جو ہم میں سما چکا ہے۔ کچھ میں نے یہ ایگزامپلز لکھی ہیں، اب کار دیکھ لیں، کار فزکس کے مکینکس جو ہے اس کے اصول پہ کام کرتی ہے۔ ریفریجریٹر فزکس کے تھرموڈائنمکس کے اصول پہ کام کرتی ہے۔ پولیس کام کرتی ہیں فزکس کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے۔ الیکٹریسٹی فلو آف چارجز جو ہوتا ہے، اب ڈیلی لائف میں الیکٹریسٹی کی اہمیت کو آپ کو بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سب کچھ آپ فزکس میں ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کمیونیکیشن کو دیکھیں، کمیونیکیشن کے اندر کیا ہوتے ہیں آپ کے یہ تمام گیجٹس جو کمیونیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ موبائل ہے، تو جو موبائل ہے یہ آپ کا کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ لاکھوں میل کے فاصلے پر آپ ایک دوسرے سے چند سیکنڈز میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ فزکس کی ہی بدولت ہوا ہے۔ اب اس کی فزکس کے ترقی کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کہہ لیں وہ بھی آئے ہیں۔ وہ کیا آئے ہیں؟ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ہے ویسے ویسے انسان نے یہ سوچا، یہ کم توجہ دی ہے کہ اس سے آنے والے وقتوں میں کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ انوائرمنٹل پولیوشن 1 لیٹر پیٹرول، آپ اس مثال کو ایسے سمجھ لیں کہ 1 لیٹر پیٹرول جو ہوتا ہے وہ اگر آپ موٹر سائیکل کے اندر ڈلوا لیتے ہیں تو 1 کوارٹر پیٹرول موٹر سائیکل یوز کرتا ہے اور 3 کوارٹر پیٹرول جو ہے وہ فضا میں ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ پیٹرول انجن کی ایفیشنسی ہوتی ہے 25 to 30%، تو یہ اس کی ایفیشنسی کے حساب سے اس کے باقی کا جو 75% حصہ ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارا انوائرمنٹ کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں۔ ٹریفک کا دھواں ہو گیا، گاڑیاں، فیکٹریاں، جس میں فزکس استعمال ہوتی تھی وہاں پر یہ پھر انوائرمنٹل کنسیکوینسز بھی ظاہر ہوئے۔ اس کے علاوہ انسان نے کیا کیا کہ بہت سارے جو ایٹم کو توڑ کر نیوکلیئر ریئیکشنز کے ذریعے ڈیڈلی ویپنز بنا لیے، بہت مہلک ہتھیار بنا لیے، جس سے بایولوجیکل وارز آج کل پیدا ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ تو یہ کچھ اس کے اثرات بھی ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔